बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ कौमी सियासत के बारे में ख़बरें हैं, इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं और अच्छी ख़बरें हैं पाकिस्तान के लिए जी। और हुकूमत को एक साइड पे रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी ख़बरें हैं। और इसका क्रेडिट जो है ये किसको जाता है, ये आप ख़ुद फ़ैसला करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो कोशिश हो रही है हुकूमत को गिराने की और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की, और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल करने की। जहांगीर तरीन ग्रुप मारज़ वजूद में आ चुका। उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब ने PDM का इजलास बुलाया है और उसमें दावत दी है आसिफ अली ज़रदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को भी, उनको भी, पीपल्स पार्टी को भी दावत दी है और उनको दोबारा फिर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप कहाँ खड़ा है, और फिर एक्चुअल पाकिस्तान में ये जो एक शोर शराबा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान की गवर्नेंस ऐसी है, ये है, वो है। तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है, अदाद व शुमार क्या बताते हैं। जो अदाद व शुमार आए हैं वो बड़े ऐसे हैं कि आप यकीनन उसमें अभी तक उनको किसी ने चैलेंज नहीं किया, और अगर चैलेंज नहीं किया तो इसका मतलब है कि मामलात फिर इनमें हकीकत है। एक छोटी सी तरतीब से बताता हूँ कि पाकिस्तान में तरसीलात ज़र में जी रिकॉर्ड इजाफ़ा हो रहा है, यानी कि जो ज़र मुबादला पाकिस्तान आ रहा है उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो ये डॉलर्स भेज रहे हैं, गैर मुल्की करेंसी भेज रहे हैं, और अप्रैल में 2.8 अरब डॉलर भेजे गए। और पाकिस्तान का स्टेट बैंक के मुताबिक ये इजाफ़ा जो है ये मुसलसल बढ़ रहा है, और ये ऐसे वक्त में बढ़ा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर इसको इन डिटेल उनको ट्वीट्स भी किए, बताए भी, और उन्होंने कहा जी कि समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने तरसीलात ज़र, जो ज़र मुबादला भेजा, वो पाकिस्तान की तारीख़ के बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है, और 2.8 अरब डॉलर सिर्फ़ एक महीने में। और माली साल 21 के पहले 10 माह में, यानी कि जुलाई से लेके अप्रैल तक 10 माह में 24.2 अरब डॉलर आए। 24 अरब डॉलर भिजवाए गए, जो कि पूरे माली साल 20 का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। जो पूरे 20 में आए थे, 21 के पहले 10 माह में इतने आ गए, और इसकी वजह से पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, उनमें भी इजाफ़ा हुआ, और वो भी बुलंद तरीन सतह पे पहुँचे हुए हैं। और अगर कौमी ख़जाने में पैसे पड़े हों तो इसका मतलब है कि आपकी इकॉनमी जो है वो बेहतर है, और जो गैर मुल्की मालियाती इदारे हैं वो भी आपको उस पर करते हैं सपोर्ट। तो इवन अब जो हमारे तज्ज़िया कार हैं वो भी इसको प्लस पॉइंट के तौर पे ले रहे हैं, जो माहिरीन मईशत हैं। और ये ऐसे वक्त में ये सहारा मिला है, ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े हैं, जब पूरी दुनिया कोरोना की वजह से तबाह व बर्बाद हो चुकी है, और बड़ी बड़ी मुल्कों की मईशतें जो हैं वो बैठ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान पे अल्लाह का शुक्र रहा ख़ास तौर पे, और पाकिस्तान में जो रोशन डिजिटल अकाउंट और ये सारे काम किए गए, उसकी वजह से पाकिस्तान में ज़र मुबादला की रेल पिल रही, और उसकी वजह से ही जो डॉलर का रेट है वो कम तरीन सतह पे है, वो 150, 152, 153 इसके राउंड अबाउट है। और अगला ख़दशा ये है कि अगली बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत बजट के बाद भी बरकरार रहती है और बजट पास हो जाता है, तो डॉलर का रेट मज़ीद गिरेगा और डॉलर मज़ीद नीचे आएगा। ये इंडिकेटर्स बताए जा रहे हैं। अब ये जो रकूम आई हैं ज़्यादातर ये आई हैं जनाब सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमेरिका से भिजवाई गई हैं, और इनकी वजह से, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी भी एतबार कर रहे हैं हुकूमत पे भी और मईशत पे भी। अब अगली बात एक और है जो मईशत के हवाले से ही है।
وہی ہے کہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم بڑھ گئی ہے، یعنی کہ سالانہ جو ہے ایک شہری کی آمدنی، شرح آمدنی وہ بڑھ گئی ہے، اور شرح نمو میں اضافہ ہوا ہے، اور ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے، اور آمدنی میں 13.4% ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے جی۔ اور اس میں باقاعدہ طور پہ اعداد و شمار بھی جاری کر دیے گئے ہیں، $1361 سے بڑھ کر، یعنی کہ فی کس آمدنی جو ہے $1361 سے بڑھ کر $1543 ہو گئی ہے، اور یہ معاشی پیداوار میں اضافے کی طرف ایک اہم ترین قدم سمجھا جاتا ہے۔ جو قومی مجموعی پیداوار ہے جی $236 ارب سے بڑھ کر $296 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز باقاعدہ طور پہ جاری ہو گئی ہیں۔ ترقی کی رفتار فی کس آمدنی 13.4% نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور $1361 سے بڑھ کر $1543 ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے مجموعی جو پیداوار ہے، مجموعی اکانومی کا سائز ہے، وہ $236 ارب سے $296 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ یہ سب کچھ، اور اگلی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 3.94% کنفرم کی گئی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے، اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں عالمی مالیاتی ادارے، اور توقع کر رہے ہیں کہ یہ رواں مالی سال میں جی ڈی پی گروتھ کا جو تخمینہ ہے وہ 4% لگایا گیا ہے، اور 4% ہو جائے گا، اور یہ ایک شاندار بحالی کہتے ہیں جی، اس کو سمجھا جائے گا۔ اس میں حماد حضرت نے بھی اور دیگر نے بھی کر دی ہے، لیکن اصل جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بطور جرنلسٹ، وزراء تو کہتے رہتے ہیں، لیکن جو عالمی کہہ رہا ہوں ماہرین معیشت ہیں، وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی اکانومی مثبت قدم کی طرف چل رہی ہے، اور پازیٹیو اور سٹیبل ہو رہی ہے، اور اگر یہی کچھ چلتا رہا تو اگلا مالی سال جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کافی اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ اور اعداد و شمار بھی ہیں، اور وہ ہیں فصلوں کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور مجموعی طور پر 2.47% رہی، جبکہ بڑی فصلوں کی پیداوار میں جی 4.65% اضافہ ہوا، لائف سٹائک کی پیداوار میں 3.6% اضافہ ہوا، مینوفیکچرنگ میں 6.71% اضافہ ہوا، اور اگلی بات یہ ہے کہ کسان، خاص طور پہ کسانوں میں جی خوشحالی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بمپر کراپس جو ہیں، یعنی مین فصلیں، اس میں گندم ہے، اس میں گنا ہے، اس میں چاول ہے، اس میں آپ کی مکئی ہے، یہ ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، اور جب ریکارڈ پیداوار ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ کسانوں کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اور ہماری ملک کی 65% آبادی شعبہ کاشتکاری سے وابستہ ہے، اور اسی کھیتی باڑی سے وابستہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 4 ہماری بڑی فصلیں جو ہوئی ہیں ان کی پیداوار ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، تو ان کی اکانومی کھیت گھر گھر جائے گی، گاؤں گاؤں اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی وجہ سے ٹریکٹرز جو ہیں، ٹریکٹر اور زرعی آلات، ان کی خریداری میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گاڑیاں، موٹر سائیکل، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ گاڑیوں میں بھی اضافہ ہوا خریداری میں، موٹر سائیکلوں کی خریداری میں اضافہ ہوا، تو یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر 1 سال اور عمران خان صاحب کو مل جاتا ہے اور یہ بجٹ منظور ہو جاتا ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ بھی کیا کہنا چاہیے، عام آدمی فرینڈلی بجٹ آ رہا ہے، عام آدمی دوست بجٹ آ رہا ہے۔ اس میں اب جو اگلے 1 سال میں فوکس کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اس میں انہوں نے پنجاب میں جی ہر گھر میں ہیلتھ کارڈ دینا، ہیلتھ انشورنس، 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دینے کا ان کا منصوبہ ہے۔ کے پی کے میں وہ 100% دے چکے ہیں کے پی کے شہریوں کو، اور
10 लाख की, हर ख़ानदान के पास 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस है, बल्कि हर शहरी के पास, जो कि उस कैटेगरी में आता है। और 10 लाख की जो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए आपकी इलाज मुआवजे के लिए मुख्तस कर दिया है उसने। जब भी खुदा न खास्ता बीमार हों, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं या सरकारी अस्पताल में जाएं, जाके इलाज करवाएं, आपका पैसा नहीं लगेगा, बल्कि वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान आपको प्रोवाइड करेगी। फिर एक और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का प्लान जो है इनकी हुकूमत का, वो ये है कि सब्सिडी देने के बजाय, महंगाई के मामले में, कि बजाय इसके कि हम एक जनरल सब्सिडी दें, जो एहसास प्रोग्राम के तहत इनके पास सारा डाटा है, नादरा के ज़रिए भी और एहसास प्रोग्राम के तहत भी, तो उन तमाम ख़ानदानों को एक राशन कार्ड दिया जाए, हेल्थ कार्ड के साथ साथ राशन कार्ड, जिसमें सब्सिडी दी जाए, और जिसके पास वो राशन कार्ड होगा, राशन सब्सिडी कार्ड, वो जाके ख़रीदारी कर सकेगा। सस्ती तमाम किचन आइटम जो हैं उसको सस्ते दामों मिलेंगे और वो अपने घर का ख़र्चा जो है वो चला सकेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर उनको मिल जाता है टाइम, और कोशिश पूरी कर रहे हैं जो उनके मुखालफिन हैं कि किसी भी तरीके से मामले को बिगाड़ा जाए, और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने अब PDM का इजलास बुलवाया है, और PDM का इजलास शहबाज शरीफ बुला रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को गालियां जो दी थी वो दी थी मरियम सफदर साहबा और उनके हवारियों ने, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, वो सब का सब, राना सनाउल्लाह साहब, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। तो अब क्या मरियम सफदर साहबा अब अमली सियासत में एक साइड पे रहेंगी, खामोश रहेंगी, और शहबाज शरीफ साहब इस चांस को अवेल करेंगे? और सोचने की बात है कि क्या शहबाज शरीफ साहब और मरियम सफदर साहबा के बिल्कुल बरक्स, क्या कोई पंजाब हुकूमत में और मरकज़ी हुकूमत में अदम एतमाद की तहरीक के लिए पीपल्स पार्टी से मदद मांगेंगे? क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी, इस पे अभी बात होनी है। फिर जहांगीर तरीन ग्रुप एक्टिव हुआ है, और जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में आपको ये बता दूं कि ये बजट तक जी सीज़ फायर होगा। फवाद चौधरी साहब लाहौर गए थे, उन्होंने उनसे गपशप लगाई है, लेकिन एक दफ़ा जब सियासी अज़ाइम बढ़ जाएं, दूरियां हो जाएं, तो फिर मुश्किल होता है कि किसी भी तरीके से कोई सुलह का मामला हो। चौधरी निसार अली ख़ान साहब भी मैदान में आ रहे हैं, वो ओथ लेना चाह रहे हैं। मेरा तो वही है कि जी ऑर्डीनेंस आ रहा है, उस ऑर्डीनेंस के बचने के लिए वो ओथ लेना चाह रहे हैं। इसको भी पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन मेरा अभी भी है कि फ़िलहाल इसका कोई इम्कान नज़र नहीं है कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब पे मुस्लिम लीग नवाज़ इत्तफ़ाक़ करेगी या पीपल्स पार्टी इत्तफ़ाक़ करेगी कि उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए, और काफ लीग इवन चौधरी निसार अली ख़ान साहब पे इत्तफ़ाक़ करेगी। मुझे नहीं लगता। उस्मान बुज़दार साहब फिर भी उनके मुकाबले कंपेयर करें, पीपल्स पार्टी के लिए भी काबिल कबूल हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी काबिल कबूल हैं, काफ लीग के लिए भी काबिल कबूल हैं, और जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए भी काबिल कबूल हैं। चौधरी निसार अली ख़ान उनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। इसलिए ये एक चाय की प्याली में तूफ़ान तो हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरीके से जी नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ख़बर दी गई कि लंदन में उन पे हमला हो गया, और मरियम सफदर साहबा ने फ़ौरन ये कहा कि ये हमला करवाया है उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की जेल में नवाज़ शरीफ साहब की जान लेने की कोशिश की। यानी वो सीधा सीधा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रही थी, और बड़े धड़ल्ले से लगा रही थी। और ये समझ नहीं आ रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब तो मेहमान ही इस वक्त बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के हैं, बरतानवी इंटेलिजेंस इदारे के हैं, वही उनको लुक आफ्टर कर रहा है। और इसमें हम नहीं कह रहे, बल्कि ख़ुद बरतानवी हाई कमिश्नर कह चुके हैं, बरतानवी गवर्नमेंट कह चुकी है कि हमने नवाज़ शरीफ साहब को अपने आइन और कानून से के बरअक्स एक स्पेशल फेवर देते हुए हम अपने तमाम आइन और कानून को क्या कहना चाहिए, रियायतें देते हुए, एक साइड पे रखते हुए, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे
برطانوی حکومت نے ان کے جو سٹے ہے برطانیہ میں اس میں اضافہ کیا ہے، تو وہ تو ہیں ہی برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے مہمان، تو پھر وہ جو بلیک فارم سیاہ فارم شہری آئے تو وہ کیا پاکستان کی فوج نے بھیجے تھے؟ کیا پاکستان کی آئی ایس آئی نے بھیجے تھے؟ تو اگر پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج اتنی ہی وہ ہے کہ جو برطانیہ میں سر عام لندن میں کوئی آپریشن کر سکتی ہے، تو پھر تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو خیر وہ ایک چھوڑ دیا انہوں نے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور ناصر بٹ صاحب کے کہنے پہ انہوں نے سارا پتہ تھا ان کو، حالانکہ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی کمپلینٹ ہی نہیں آئی، اور یہ تو جو ویڈیو ہے یہ تو ریلیز ہونے سے بھی 48 گھنٹے پہلے کی ہے، اور ہماری تحقیقات کے مطابق نہ ان پہ کوئی حملہ ہوا، نہ کچھ ایسا ہوا، نہ وہاں پہ کوئی مسلح شخص گیا، نہ کوئی ہاتھا پائی ہوئی۔ تو جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، ٹائم فش۔ پھر وہ اصل مدعی بھی سامنے آ گئے، انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو سارا معاملہ ہی ہمارا تھا اور لیگل تھا، اور ناصر بٹ صاحب قابو نہیں آ رہے، وہ ہم سے مقدمہ ہارے ہوئے ہیں، وہاں کی پراپرٹی کا کوئی پراپرٹی ہے اس کا مقدمہ ہارے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کروانا تھا، امپلیمنٹ کروانے کے لیے ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ ہر وقت نواز شریف صاحب کے آفس میں ہوتے ہیں، حسین نواز صاحب کے آفس میں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو پرسو کرنے کے لیے وہاں پہ ہمارے آدمی گئے، آفیشلی گئے، اور یہ سارا قضیہ ہے، اور یہ ہے چیزیں کہ معاملہ یہ ایسا ہی ہے۔ اس وقت جاتی عمرہ کا جو ہے نیریٹو وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسا را کا ہوتا تھا، کہ انڈیا کے کسی بھی کونے خدرے میں کچھ بھی ہوا تو وہ کہتے تھے کہ آئی ایس آئی نے کروایا ہے۔ ایون کوئی کبوتر پکڑا گیا تو وہ کبوتر بھی آئی ایس آئی کا ہوتا ہے، ادھر سے کوئی بھینس چلی گئی تو وہ بھی آئی ایس آئی کی، اور وہ کہیں دوسرے آخری کونے میں وہ نیپال کے بارڈر پہ کچھ ہوا وہ بھی آئی ایس آئی نے کروایا۔ تو یہ ساری چیزیں آؤ دیکھا نہ تاؤ، مریم صفدر صاحبہ نے بھی یہ کام کر دیا، اور اب حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی فضول باتوں کو نہیں کرنا چاہیے، میچورٹی کی طرف آنا چاہیے، اور سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔